I was here and saw this property before it became Mercy. Ya, saya sudah ada di sini dan melihat tempat ini sebelum jadi Mercy. And Pastor Paulus was walking around, Dan Pak Paulus sudah jalan keliling. casting vision of what it was going to look Kemudian dia menangkap visi apa yang akan terjadi nanti. like. So it's amazing to see what it is today. Jadi begitu luar biasa hari ini kita bisa ada di sini. Tepuk tangan dong. How many were here when you were in the old office? Siapa di antara saudara yang dari kantor yang lama, yang staf lama? Yang belum di sini. Angkat tangannya. I was here. Ya, he's here, me I was too. here. I stayed for 3 months. Ya, dia tinggal di sini 3 bulan waktu itu. So it's good to be back and have my wife here. Jadi senang sekali bisa kembali hari ini dengan istri saya yang cantik sekali. She's an amazing worship leader, Dia worship leader yang luar biasa, but also she's an amazing pastor tapi dia juga pastor yang luar biasa. and an amazing wife. Dan istri yang luar biasa. And together we have 8 children. Dan kita 2 ada anak. So she's very busy. Jadi dia sangat sibuk dengan anaknya. Please welcome my wife. Silakan Pastor Bethany. Luar biasa. Thank you, Kayak honey. Barbie ya. Thank you, Kayak thank Barbie. you. They said you are Barbie. Who said that? Yeah, You're my best friend. my staff say that. Thank you to my amazing husband. Terima God really, kasih buat suamiku yang luar biasa. God really blessed me with him. Tuhan memberkati saya oleh karena dia. When I first met him, Pertama kali saya ketemu dengan dia, ini seneng nih. I said, "Do you ever want to get married?" Kamu benar mau menikah? And he said, "I just want God's promise for my life." Dia bilang, saya cuma mau janji Allah dalam hidup saya. And I said, "Well, promise is my middle name." Dia bilang, oh janji itu adalah nama saya, ini promise namanya. It really is my middle name. So if you have children or if you're going to name your children, give them a good name Jadi to kalau- pick up line. Promise itu nama artinya janji, promise itu little name-nya, nama kecilnya, dia dipanggil promise. Jadi saudara-saudara yang mau punya anak nanti, namakan promise, karena promise itu bagus sekali. Yes. Amazing worship. That was powerful. Ya, tadi yang memimpin pujian luar biasa sekali. I was singing in both languages. Saya bernyanyi 2 bahasa. One language I didn't understand, Yang pertama bahasa gue gak ngerti, but I understood. tapi saya mengerti di dalam. Amen. Amin. A few weeks ago, Beberapa minggu yang lalu, we were having a worship night, kita, a worship night at church, a night of worship. beberapa minggu yang lalu kita ada pujian penyembahan, malam pujian penyembahan. And an hour before we started, 1 jam sebelum kita mulai, I was on Facebook saya di Facebook, and I saw my name mentioned, kemudian saya melihat nama saya, and it was all bad. dan semuanya itu jelek. And my husband's name was mentioned, Dan juga nama suami saya ada di situ, and it was all bad. dan semua dibicarakan komen-komennya jelek. And so I said, "God, I don't understand. Terus dia bilang kepada Tuhan, Tuhan saya nggak ngerti, I've done nothing to these people." saya nggak buat salah kepada orang-orang ini. But how many of you know if you're doing something great for God, Tapi berapa banyak di antara saudara pada waktu saudara tahu bahwa saudara melakukan hal yang baik buat Tuhan, the enemy will try and attack you? musuh kita berusaha untuk menghancurkan kita. So when we went to our worship night, Jadi pada waktu kita masuk ke dalam malam penyembahan dan pujian, one of the worship leaders salah satu dari worship leader bilang, started praying in Portuguese. dia bilang, sorry, maaf, Portuguese. Brazilian. maaf, dia berbicara dalam bahasa Portugis. I don't know Portuguese, Saya juga tidak tahu bahasa Portugis, but I started crying tapi saya melihat dia menangis. because I understood in my heart what she was saying. Karena saya mengerti bahasa apa yang dia sedang katakan. God says we are only supposed to understand the language of heaven, Tuhan katakan kita mengerti bahasa dari surga. and that's what worship is.
Dan itu arti dari sebuah penyembahan, the language of heaven. bahasa surga. Amen? Amin. So, my husband mentioned earlier we have 8 children. Jadi suami saya tadi katakan kita punya 8 anak. So, please pray for us. Jadi tolong berdoa buat saya. At home, I lead worship, Di rumah saya ada penyembahan, but I also have trained worship leaders. tapi saya juga punya pemimpin penyembahan pujian, Because it's important to reproduce yourself. karena begitu penting untuk mengkaderkan orang lain. So who in here is a worship leader? Siapa di antara saudara yang worship leader? Pimpin pujian, Raise your penyembahan. hand. Ya, semua ya. Most of them. Most Ya, of all them. Okay. Ya. Okay, so look to your neighbor. Look to your neighbor. Oke, lihat kepada orang yang ada di sebelah. And say, reproduce yourself. Saya produce yourself. Yes. Saya produksi saudara. Good job. Ya, ya. Make another one. Saya memuridkan, That's good. I like that. mengkaderkan. Ya, So, I became a worship leader when I was 16. pada waktu saya umur 16 tahun, saya sudah menjadi worship leader. Pak Paulus, come. Ya, come. You're doing great. You're doing great. Pada waktu 16 tahun saya sudah pimpin pujian. Okay, so I was 16 years old. I was not the prettiest or the most gifted. Ya. Ya, you come. Dia agak susah karena mulutnya nggak dibuka sama dia. I was not prettiest. It's a little Come different here, with the come man. here. Yeah. I was 16 years old. I was not the prettiest Saya bukan yang tercantik waktu itu. or the most gifted Oh, or the most gifted. dan tidak bertalenta. I had no vocal training. No training. Tidak pernah dilatih menyanyi, But I was given the authority. tetapi saya mendapatkan otoritas. How many of you know we can't walk in authority Siapa di antara saudara yang tahu kita bisa berjalan di dalam otoritas? unless we're under authority? Harus ada di bawah otoritas seseorang. So 2 things I learned as a 16-year-old. 2 hal yang saya pelajari waktu saya berumur Number 1, 16. Yang pertama, the team is there for you to serve them, tim Anda di sana itu untuk saling melayani Anda, not the other way around. bukan sebaliknya. Number 2, Yang kedua, you are there to please God, Anda di sana menyembah Tuhan itu untuk menyenangkan Tuhan, not people. bukan untuk menyenangkan orang. Amen. So we're going to have a Q&A, question and answer time after this. Ya, jadi nanti kita akan ada tanya jawab. But I want to talk to you about the principles of worship. Tapi saya mau mengajar dulu prinsip penyembahan. If you don't understand the principles or the heart of worship, Kalau saudara bisa memahami prinsip penyembahan, then gathering a team of excellent musicians, gathering a team of good musicians dan akhirnya saudara bisa mengumpulkan tim musik, it might impress people, mungkin akan bisa mengesankan orang, but it will not touch heaven. tetapi sayangnya kadang-kadang hanya untuk mengesankan orang, saudara lupa Anda tidak menyentuh surga. So let's pray. Mari kita berdoa. Dear God, Bapakku yang baik, thank you terima kasih for the honor untuk kehormatan that we have yang kami miliki to serve you untuk melayani Engkau with our gifts, dengan karunia kami, with our voices, dengan suara kami, with our instruments. dengan alat-alat musik kami. Come into our hearts, Datanglah dalam hati kami, search our hearts layanilah hati kami, like you searched the heart of David, sama seperti Engkau melayani, cleanse us, bersihkan hati kami seperti set Daud, us apart dan khususkan kami, so that we can have so that we can have heaven sehingga kami bisa memiliki surga, come to earth. datang ke dunia. Amen. Amin. Okay, turn to your neighbor and say, you will worship.
Tengok teman saudara, katakan itu. Good. Psalm 156 says, "Let everything that has breath praise the Lord." Dikatakan segalanya yang bernafas, pujilah Tuhan di dalam Amen. Mazmur. Ya. Amen. Worship means to adore, Menyembah itu berarti to adore, memuliakan, to honor menghargai with extravagant love. dengan kasih yang melimpah. Whatever dominates your time, Ketika whatever dominates your time, whatever takes up your time or your schedule ketika itu akan mengambil waktumu atau jadwalmu, or your thought life, bahkan pemikiranmu, is what you worship. itulah yang akhirnya nanti akan kucurahkan di sana. Itulah penyembahan. Romans 8:7 says, Roma 8 ayat 7 mengatakan, focusing on yourself fokuslah pada dirimu, is the opposite itu adalah kebalikan of focusing on God. daripada berfokus pada Allah. Jadi kalau Anda berfokus pada diri sendiri, Anda sedang tidak berfokus pada Allah, itu maksudnya. How many of you know when you worship, you will be tested? Saudaraku, berapa di antara saudara yang tahu bahwa waktu Anda menyembah itu Anda sedang diuji sebetulnya. God likes to test our heart. Karena Tuhan sedang menguji hati saudara waktu saudara menyembah. Amen. Amin. So when I fast forward from 16 to 19, I led worship. Jadi umur 16 sampai umur 19 saya mulai memimpin penyembahan. I went from being humble Saya memulai dengan merasakan rendah hati to being the star of the show. dan tiba-tiba berubah jadi bintang di dalam show, seolah-olah sudah menjadi yang mau dimuliakan. In my mind, nobody else remembers me that way. Ya, di pikiran saya jadi sombong. Yeah. Ya. So we ended up merging churches or joining churches, Waktu itu ada penggabungan gereja, joining. and I was no longer the star of the show. Dan pada waktu gereja mulai bergabung, saya tidak lagi menjadi pemimpin penyembahan. I went from being at the front Saya yang tadinya selalu berada di depan, to being in a much larger band. kemudian saya bergabung dengan tim yang bandnya lebih besar, I was in the very back, tetapi saya tidak lagi di depan, saya di belakang. in the dark, because there was lots of lights. Dan They had me hidden. bahkan tidak kelihatan karena gelap. And I remember not being able to hear myself. I couldn't hear myself. I couldn't hear my voice in the mic. Bahkan waktu nyanyi saya tidak bisa mendengar suara saya sendiri. 2,000 people, okay? Karena di situ jemaatnya besar, 2.000 orang. And one week I went to sing in the back, Dan satu minggu saya berada di belakang, and I was so bitter. dan saya ada kepahitan dalam hati. I was like, I'm going to sing in the middle of church to see if my mic is even on. I'm going to sing, I'm going to test my mic in the middle of worship to see if it's on. Saya mau nyanyi sendiri untuk ngetes mic-nya supaya didengar. So I'm in the back. Jadi saya berada di samping, I'm just singing. saya teriak sendiri, "Hai!" Nobody heard Tag me. mic-nya, ya. My mic was off Tetapi ternyata mic-nya off for a whole month, selama 1 bulan. and my mic was off. Mic saya tidak dihidupkan. Then another month goes by, Kemudian 1 bulan kemudian berjalan. and my mic was off, Mic saya juga off. and my heart was hard. Dan hati saya mulai terluka. I said, I'm not going to worship anymore Saya tidak akan menyembah Tuhan lagi. because nobody can hear me. Because nobody can hear me. Karena tidak ada orang yang mau mendengar saya. Sorry, just maybe to Dance, mic-nya dikurangi. Check, supaya saya check, bisa- 1, 2, testing. I want to off your mic. I'm healed, amen. Saya disembuhkan, amin. Yeah. So I realized later Berikutnya saya menyadari setelah itu that the church I was in
Gereja di situ yang saya datang, they were not testing my gift. mereka tidak mengecek karunia saya, tidak mengetes atau menguji. They were testing my heart. Tapi mereka sedang menguji hati saya. God wants to be the affection of our hearts. Karena yang diutamakan untuk hati kita pertama adalah Tuhan. I have lots of notes here, but I'm going to fast forward because at home it's 3 a.m. where I'm from. Di rumah saya sekarang ini jam 3 pagi, jadi saudara bisa tahu. So if I say anything wrong, it's because of jet lag. Kalau Amen. sampai yang saya ucapkan itu salah, berarti saya sedang lindur, saudara-saudara. 5 facts about worship. 5 fakta tentang penyembahan. Worship will cost you. Menyembah itu menuntut harga dari saudara. Do you want the good news? All he wants is everything. All God wants is everything. Yang Tuhan mau adalah segalanya dari saudara. Artinya Anda harus membayar harganya untuk menjadi penyembah. The first time the word worship is mentioned in the Bible Hal penyembahan yang pertama kali disebutkan dalam Alkitab is when Abraham ketika Abraham was commanded diminta atau diperintahkan to sacrifice his son, untuk mengorbankan anaknya the most important thing to him. yang paling berarti bagi dia. Someone said that Satan feasts Ya, ada yang pernah mengatakan bahwa iblis itu berpesta on whatever we withhold from the Lord. ketika kita menahan sesuatu bagi Tuhan. Proper worship Penyembahan yang benar is withholding nothing from him. adalah ketika kita tidak ada yang kita tahan-tahan. Romans 12:1 says to offer your bodies as a living sacrifice. Roma 12 ayat 12 mengatakan persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Holy and pleasing to God. Persembahan yang suci dan berkenan kepadanya. This is your true and proper worship. Itulah ibadahmu yang sejati. Worship will cost you your pride. Penyembahan harus menyelesaikan atau menuntut keangkuhan saudara untuk tidak ada lagi di situ. Just like I had when my microphone was off. Seperti waktu saya di belakang dan mikrofon saya di-off-kan. Worship will cost you your personal ambition. Penyembahan menuntut Anda untuk mengorbankan ambisi-ambisi personal. The Bible talks about a rich young ruler. Saudara masih ingat ada orang muda kaya? He asked Jesus what it takes to enter heaven. Dia bertanya, Yesus, apa nasihatmu supaya saya bisa masuk dalam surga? And Jesus said, sell everything you have and follow me. Yesus bilang, jual semua hartamu dan ikut aku. And the Bible says that the rich young ruler was sad and walked away. Orang muda yang kaya itu sedih sekali mendengar itu, kemudian dia meninggalkan Yesus. So God gave me a revelation about that time when my microphone was Jadi off. Tuhan memberikan revelasi atau wahyu ketika saya ada di barisan belakang dan mikrofon itu mati. He said, you can be sad. He said, you can be sad Kamu bisa menjadi seperti itu, buruk. like the rich young ruler, Menjadi seperti orang muda yang kaya but itu. don't walk away. Tetapi kamu tidak meninggalkan aku. Amen. Amin. There's another story in the Bible Ada kisah lain di dalam Alkitab that talks about a woman who pours her perfume over Jesus. Ingat wanita yang mencurahkan buli-buli minyak wanginya? It was expensive. It Itu sangat-sangat mahal. was costly. It was everything she owned. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang dia miliki. Even the disciples asked, why the waste? Bahkan ada murid yang mempertanyakan, kenapa dia boroskan itu? People may question your worship. People may question your worship. Kadang-kadang ada orang mungkin mempertanyakan penyembahan saudara. So it's important that your heart is in the right place. Jadi yang penting hatimu harus benar di hadapan Tuhan. When things fail, Ketika yang lain-lain gagal, when the wrong note is played, ketika ada misalkan note-nya salah contohnya, when your voice cracks, ketika suaramu serak, you can walk away
engkau bisa meninggalkan podium. saying it went good with me and Jesus. Atau saudara bisa tetap menyanyi untuk Because Yesus. most important is our heart. Yang penting bukan suaranya, yang penting hatimu. The second fact about worship is worship will challenge you. Yang kedua, tadi kalau yang pertama ibadah itu menuntut pengorbanan, yang kedua penyembahan itu akan menantang saudara. Our worship starts with obedience. Karena apa? Penyembahan menuntut ketaatan. We are not only called to worship Kita bukan hanya dipanggil untuk menyembah when we feel good, atau ketika kita kelihatan baik, we are called to worship kita dipanggil untuk menyembah, when we feel bad, bahkan waktu kita merasa tidak baik. when we feel mad, Ketika saudara mungkin sedang dalam suasana yang when we tidak, feel angry. waktu sedih, waktu marah tetap menyembah. We are called to worship at all times. Kita harus tetap menyembah Tuhan dalam segala waktu. Even when you are angry, Yes. how do you worship God? when Just you are you angry? play the drums harder. Hallelujah. Yeah. No. Okay. Go ahead. Yes. There was a time in my life Ada waktu dalam hidup saya, I got married at a young age, saya menikah terlalu muda dulu. and my husband decided he no longer wanted to be married to me, Dan tiba-tiba suami saya mau meninggalkan saya waktu itu. and he left. Tiba-tiba dia langsung meninggalkan saya. I was leading worship, Saya sedang menyembah Tuhan. and the day I found out that he was leaving, Pada waktu saya sedang menyembah Tuhan, saya menemukan suami saya yang pertama dulu tiba-tiba kabur meninggalkan saya. did I call the pastor and say, I can't make it? Tiba-tiba dia telepon pendeta, saya bilang, saya tidak bisa menjalani pernikahan. No. You show up at all times. Amen. Ya. Apakah saya harus meninggalkan penyembahan ini? Pendetanya bilang tidak. See. Yes. Ya. Sorry. We are called to worship like Paul and Silas. Saudara, kita dipanggil menyembah seperti Paulus dan Silas. They were in shackles, Mereka chains, di borgol atau di rantai. and their worship set them free. Dan mereka menyembah, sementara menyembah dibebaskan. My husband and I have a Paul and Silas story. Kami suami istri sekarang, kami pernah punya pengalaman kisah seperti Paulus dan Silas. In 2020, Di tahun 2020, we went to Mexico kami pergi ke Meksiko. and we were arrested Dan kami ditahan di sana. for suspicious activity. For suspension? Suspicion. Oleh karena dicurigai. Yes. I know that we look suspicious. Saya tahu memang kami ini selalu mencurigakan. But we ended up being in jail for 3 days. Kami di penjara 3 hari. I don't speak Spanish, Saya tidak bicara bahasa Spanyol, but I know one Spanish love song. tapi saya tahu lagu Spanyol, yaitu lagu cinta. So we're in our jail cell, our prison cell, in the Itu jail. kami ada di dalam sel And my hands are on the bars, dan tangan kami pegang jeruji itu. and I start singing this love song in Spanish. Saya mulai nyanyi lagu love song, lagu cinta dalam bahasa Spanyol. Because I wanted to reach the guards' hearts. Saya mau supaya lagu saya ini menyentuh hati si penjaga. Sing it now. Como la flor, Wong kok ngene que kok, tanto kok dibanding-banding. They're gonna turn my mic off. Good. Muy bien, muy bien. Exactly. I translate in Japanese. See. And that's what the guards did. They laughed. Ya, mereka ketawa. I wanted to sing the song Saya mau menyanyikan lagu itu to reach their hearts. untuk menjangkau hatinya. And how many of you guys know that did nothing? Saudara, berapa di antara mereka yang tersentuh tidak ada? It did nothing. Tidak ada efeknya.
And I looked at my husband Kemudian saya menatap wajah suami saya. and I said, "Don't let me cry. Dia bilang, jangan biarkan saya menangis. I'm going to be strong." Saya harus kuat. 2 hours later, 2 jam kemudian saya menangis. Ya. did you cry? No. Oh. It's okay. It's okay. So then the next day, 24 hours later, 24 jam kemudian I got a bright idea. saya punya gagasan yang bagus. I started singing in English, Saya mulai menyanyi dalam bahasa Inggris. worship songs, Saya menyanyi lagu penyembahan. and I could feel my spirit lifting, Tiba-tiba roh saya seperti bergerak. and I could hear the chains breaking. Dan saya mendengar itu seperti ada rantai yang diputuskan. And in 24 hours, Dalam waktu 24 jam, they told us, mereka melihat kami. "You were this close Kamu sudah dekat seperti to ini. going to the state capitol prison, Pergi ke penjara kota. but by some miracle, Tetapi pada waktu itu ada mujizat. your father found you." Bapamu menemukan engkau. Now I know it was my earthly father. Saya tahu is your earthly father. It was my earthly father that found me, but I know it was my heavenly father that sent him. Oke, ayahnya menemukan dia dan bapak yang di surga yang melepaskannya. Amen. Amin. So how do you know when God's presence is moving? Tahukah saudara ketika hadirat Allah sedang bergerak, When supernatural things ketika hal-hal yang supranatural ada, happen in a natural realm. dan ketika seperti surga mengintervensi hal-hal yang natural. Number 3, worship will change you. Yang ketiga, worship itu akan mengubah Anda. Penyembahan itu akan mengubah Anda. The Bible talks about when Moses was in God's presence. Masih ingat pada waktu Musa masuk di dalam hadirat Allah. It says he came back looking changed. Dan Musa keluar dari hadirat Allah berubah. Like the woman at my church, Sama seperti wanita di gereja kami speaking Portuguese. yang berbicara dalam Portugis. It is the only language we should understand. Hanya satu bahasa yang dia mengerti. Amen. Amin. Number 4, worship is warfare. Yang keempat, penyembahan itu peperangan rohani. True worshipers Penyembah-penyembah yang benar. start out with their face down in the glory of God. Start out with their face down in the glory. Mulai dengan menyembah dengan wajah menunduk, And they come out with a sword. tetapi nantinya akan seperti keluar dengan pedang. Yes. Number 5, worship is the bondage breaker. Saudaraku, ibadah itu pemutus ikatan. It breaks depression. Itu bahkan bisa mematahkan depresi atau In, tekanan. in our country, Di negara kami, a lot of the worship leaders banyak penyembah-penyembah are overweight, fat, berat badannya, kegemukan, gendut. too much McDonald's. Ya, Yeah. ya. And my husband and I were talking about it. Dan satu kali saya dengan suami bicara mengenai hal itu. And it's because as worship leaders, as worshipers, Karena sebagai penyembah-penyembah atau pemimpin ibadah, we are emotional. kita ini orang-orang yang emosional. Have you ever heard that in a bad way? I'm so emotional today. Pernah mendengar orang saya sangat emosional hari ini. But God gave us those emotions. Amen? Tuhan yang memberikan emosi kepada kita. So when we're in our flesh, Ketika di dalam kedagingan kita, when we're feeling emotional, ketika kita merasa seperti main perasaan gitu, we're not producing kita tidak menghasilkan what God wants to do in us. apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. But it's okay to be emotional. Memang untuk main perasaan itu oke-oke saja. He gave us those emotions. Dia memberikan kita emosi.
And we're supposed to draw from heaven with them. Dan kita juga harus bisa mendapatkan itu dari Bapa kita di surga. Worship is the bondage breaker. It breaks depression. Jadi ini maksudnya, karena itu ibadah bisa menjadi alat untuk mematahkan depresi. Because we are emotional, Karena kita ini orang yang memakai emosi. we carry things different. Kita bisa membawa sesuatu atau memperlakukan sesuatu dengan berbeda. We feel music differently. Kita bisa merasakan musik secara berbeda. That's why it's very important Jadi sangat penting bagi kita to guard what you listen to menjaga apa yang Anda dengar, hati-hati. and what you watch Dan apa yang Anda lihat, and what you sing. dan apa yang Anda sing, Yes. apa yang Anda nyanyikan. It's very important to guard your heart. Penting sekali untuk menjaga hati saudara. We are called to speak Kita dipanggil untuk berbicara to our souls melalui suara kita the praises of our God. untuk memuji Allah kita. We are called to strengthen ourselves Kita dipanggil untuk menguatkan diri kita sendiri. because we are emotional. Kita ini orang yang main perasaan. Because I was emotional when my microphone was off, Saya sangat emosi pada waktu mikrofon saya tidak dinyalakan. I had to say, Bethany, Saya bilang, Betani, strengthen yourself. kuatkanlah dirimu. This is not for this audience, Kita ini di sini bukan untuk menyenangkan orang, audiens kita. but we have an audience of one. Tapi audiens kita, pendengar kita adalah Tuhan. And He created our gifts, Dan Dia memberikan karunia kepada kita. and He's empowering our gifts. Dan Dialah yang memberdayakan karunia kita. And I want to say, not one of you are here on accident. Saudaraku, Anda di sini sekarang ini bukan karena kebetulan. When I was 16, I was the youngest of everyone on the team. Waktu saya umur 16 itu saya yang termuda di tim itu. And I didn't understand. Dan waktu itu saya tidak banyak mengerti. I thought they were desperate and they just needed someone to fill the spot. Jadi waktu itu saya harus mengisi tanggung jawab itu. Later, Berikutnya, God showed me Tuhan memilih saya that He positioned me, dan Dia yang memposisikan that He saya. placed me Dia menempatkan with saya that authority, with the authority. dengan otoritas. I was under authority with my pastors, Saya tunduk di bawah otoritas pendeta saya and my pastors gave me the authority. dan pendeta saya memberikan wewenang kepada saya. So it's important to walk in the authority that God has given Jadi you. dengar, berjalanlah di dalam otoritas yang Tuhan berikan. Humbly. Yaitu ya dengan terus merendahkan diri. Amen. Amin. Paul and Silas were in a hopeless situation in that prison cell, Masih ingat Paulus dengan Silas dalam situasi tanpa harapan di dalam penjara. but began to sing God's promises. Tetapi mulai menyanyikan janji-janji Tuhan. And I believe the chains broke off their mind Dan saya yakin itu rantai-rantai itu mulai dipatahkan di dalam pikirannya before their ankles. sebelum rantai yang sebenarnya dipatahkan. Tapi pikirannya dulu yang dibebaskan. Worship is how we fight our battles. Jadi saudara, penyembahan adalah bagaimana kita berperang. Not through gossip, Bukan melalui gosip, not through arguing, bukan melalui argumentasi, not with incredible sound and lights, bukan karena ada sound system yang bagus sama lighting, although that's nice. walaupun memang bagus kalau ada juga. True worship Penyembahan yang benar is when we set everything aside yaitu pada waktu kita seperti mengatur segalanya and we focus on Him. dan kita menolong orang untuk berfokus kepadanya. Amen. Amin. God showed me it's very important to protect the unity of your team. Jadi saudara ingat baik-baik, sangat penting sebagai pemimpin ibadah menjaga kesatuan tim. You do not resolve problems 5 minutes before service. You do not solve problems right before church. Jadi selesaikan persoalan kalau ada sebelum ibadah dimulai. You pray, Dengan berdoa, you unite bersatu hati for the sake of souls, demi jiwa-jiwa,
for the sake of heaven on earth. Demi menghadirkan kerajaan Allah di bumi. My husband and I, Suami saya dan saya, when we argue, waktu kami berargumen, you sure you? we don't argue. A little Yeah. bit. Just a little bit? Okay, yeah. Yeah. Okay. Just a few times a day. Yeah. hanya beberapa kali tiap hari. We have this thing that we say. Kita We say something to each other. Oke, kita mengucapkan sesuatu atau kita berjanji. Home team. Home him. Home team. Home team. Oh, kami satu tim. Ingat baik-baik, dalam keluarga kami satu tim. We're on the same team. Kita ada dalam satu tim. We want the same thing. Kita menginginkan hal yang sama. And though I might not like you right now, Meskipun saya tidak suka dengan kamu sekarang, I know that I love you. I know. Saya cinta Yes. kamu. So on your team, Jadi saudara-saudara, hargai tim Anda. whenever you feel the tension, Ketika ada tensi atau ketegangan, you say home team. kita home team. Semua bilang Okay? home team. Home team. Home Yes, team. That's good. Do we want to do a question and question Yeah, Q&A? after this. Okay. Yeah, this is good point. So ingat baik-baik, ada 5 tadi. What is worship? Just to remind them. Worship is sacrifice. Ibadah itu penyembahan itu berkorban. Jadi kalau saudara maju memimpin ibadah untuk dapat penghormatan, udah salah alamat. 2, penyembahan adalah yang ketiga worship change. Yang keempat, worship is spiritual warfare. Yang kelima, they're very good. You guys are disciple. good. Yeah. Yeah. Note takers are history makers. Yes. So dia kasih kesempatan untuk kita tanya jawab. Jadi bagus saudara. Kalau saudara lihat, do you have your YouTube right on Sunday? When saudara bisa lihat di YouTube dan Facebook, timnya bagus sekali. Kalau saya memang every time in your church and saw your worship, it's like full heart, like you gave full heart. Jadi mereka tidak peduli dengan yang lain, pokoknya menyembah luar biasa. Itu yang tidak banyak omong juga. Kalau kita kan satu lagu omong, habis baginya, ya kan? Yeah. Here it's very different. Yeah. When you worship, you focus on God. In Indonesia, it's different. One song and then preaching, just like a comment and then one song again and then so it's really diffuse the concentration sometimes. Ya, ya. Benar enggak saudara-saudara? Saudara kita baru menyanyi tentang gini, oh dilakukan gini. Ya. So it's good that actually if you can show Rofinos, bisa enggak tunjukkan, I like Rofinos to show your Facebook worship to see how you lead later on. But question and answer, let's start while Rofinos is finding your YouTube. Maybe you can help Rofinos there. What is it? Any questions? Tadi bagus saudara menjaga satu tim. Pernah saudara mau mimpin ibadah ada konflik? Have you ever have? Oh wow, I asked because you mentioned how important the home team, and I asked, do you ever Especially the women. do you ever have a conflict before worship? Yes, yes. Yeah, yeah. Apa penyebab konflik? What cause conflict before worship? Just say it. Just say Yeah. it. Yeah, sometimes just want better Turn my microphone. mic on. Turn my Yeah. mic on. Yeah. Yang tadi bilang sekencang, oh ya ada, apa? Jawabannya apa? Different mind, different. Sometimes different idea with the musicians.
Yeah. So how you solve that? If you have that kind of condition, because most of them say, yeah, that means they have a conflict sometimes. In that kind of situation, how you solve that problem? If someone's playing the wrong, Yeah, and the musician and the singer is different. well, the worship leader is the boss. Oke, yang main-main musik dengar ya. Worship leader itu pemimpinnya. But- Jadi musisi harus ikut worship leader. But with that said, Yeah. I always, okay, let's fight. Everyone's gonna, Yeah. the worship leader. Oh, the worship leader is the boss. So everybody say the worship leader is the boss. Yes. 1, 2, 3. The Okay. worship leader is the boss, not the musician.